Toyota Vios Gen 4, no? Rear bumper light. So, tatanggalin nyo lang yung mga clip na yan, no? So, ayan, pati to, tatanggalin nyo muna yan para meron tayo access mamaya sa pagpapasukan ng kable, no, rear light natin. So, dito guys, meron kayong makikitang rubber na bilog dyan. So, tatanggalin nyo lang yan. Meron na kasing nakaabang yan. So, dyan nyo lalagay yung wire mamaya, no? Then, ayan, yan siya. Tanggalin nyo lang yan. So, dalawang tornilyo lang naman yan guys, sa yung rear light nya, no? Tanggalin nyo lang, then tulak nyo lang yan. Then, pwede nyo lang kabit yung bago natin na ilaw. So, red yung sa park, yung sa black is negative, yung white is running light. Then, yung yellow, signal light yan. So, dito pakita ko, i-trace nyo na lang. Yung green yellow na yan, signal yan. So, malamang dyan siya itatap yung dilaw. Tapos, yan naman, black yan. Yan yung negative. So, makakita nyo. Tapos, dito sa taas, yung green na yan, park light yan, tsaka brake light. So, doon nyo lang ititrace yung kable. Ito, sample lang ha, pero hindi nyo dito itatap yan, guys. Ganyan lang magiging itsura niya. Tuturo ko sa inyo paano maging no splicing yan. Yan, itutulak nyo lang yan. Then, pag tinulak nyo yung mga lugs na yan, dyan nyo ngayon isisiris yung kable. So, ayan, sample lang yan. Then, to follow na yung mga kable. Then, ganyan na siya. Dali lang guys, no? O, sige, sana makatulong ang DIY video natin. Yan, so yan, park yan. Then, running light na tayo ng signal light. Ganyan, ganyan siya. Ayan. Yan, hazard lang yan or signal. Ganyan ang itsura niya, no? Thank you.